नमस्कार बंधुगण। आज भिडियोटी कर्कट राशि व्यक्ति मान अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। आज भिडियो मु कर्कट राशि जून 2002 मसीहा किपरि कटिबो से विषय आलोचना करने को जाउछि। यही 2024 मसीहा जून मासटी कर्कट राशि व्यक्ति मान विशेष केउ प्रकार फल देव से विषय आमे सविशेष आरंभ करिबा। कर्कट राशि जून मासरे स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य और व्यापार वाणिज्य ए सबु विषय सविशेष आलोचना करिबा एवं शेषरे जानिबा अशुभक्त प्रदान करुथुबा ग्रह मानकर प्रतिकारक विषय। तेबे आसंतु जानिबा जून मास कर्कट राशि व्यक्ति मानक पई नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबो। तेबे एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित। तेबे बंधु माने भिडियोटी को ध्यान दे सुनंतु। यह पूर्व आप जदि कर्कट राशि होई थाए भिडियोटी को लाइक करी, भिडियोटी को शेयर करी, सब्सक्राइब कर दियंतु। कमेंट रे जय मां विष्णु, जय मां लक्ष्मी निश्चित लिखंतु। आसंतु जानिबा बंधु माने नवग्रहर स्थिति किपरि रहइबो। तेबे बंधु माने ता पूर्वरु जानि नेबा ग्रह मानकर चलन। बंधु माने एही जून मासरे 12 जून रे शुक्र मिथुन राशि को आसीबे। 14 जून रे बुध मध्य मिथुन राशि को आसीबे। 15 जून रे सूर्य मध्य मिथुन राशि को चलन करेंगे। तेबे बंधु माने कर्कट राशि होती चाकरी रसर चतुर्थ राशि। कर्कट राशिंकर स्वामी होचंती चंद्रदेव। तेबे बंधु माने आपण मानकर दशम भाव में विराजित अछंती मंगलदेव एवं आपणकर नवम भाव में विराजित अछंती राहुदेव। अष्टम भाव में शनि, तृतीय भाव में केतु विराजमान होचंती एवं एकादश गृह रे चारोटी राशि चारोटी ग्रह एकाठी अछंती जे कि सूर्य, शुक्र, गुरु एवं बुध। एही चारि जनक ग्रह आपणकर एकादश ग्रह रे विराजित होबाको जाउछंती। तेबे बंधु माने आपणक कुंडली रे मंगल निज स्थान रे उच्च स्थिति रे अछंती एवं बृहस्पति मध्य लाभ स्थान रे अछंती एवं यह सहित सूर्य मध्य लाभ स्थान रे विराजित अछंती। मात्र 15 जून पर सूर्य आपणकर द्वादश घर को चलन करिवे। तेबे बंधु माने आमे आपणक स्वास्थ्य दृष्टि देखिबा तेबे संपूर्ण मासटी आपणकर स्वास्थ्य पूरा भल रहिबो। आपण स्वास्थ्य नहीं चिंतित रहिबे नाही। मात्र आमर कुंडली रे 11 घर को भल भली शोभा मना जाए जो कि आपण सूर्य, गुरु, बुध, शुक्र विराजित मान अछंती सेठार तो आपणकर भल फल निश्चित देबे। 15 जून पर सूर्य आपणकर द्वादश भाव को चलन करिवे सेते बेले आपणकर आत्मविश्वास कमी देखा जिवो। आपणकर मन सबु बेले भय संकर परिस्थिति रहिबो। सेते बेले आपण निज स्वास्थ्य को नहीं कि सबु बेले चिंतित रहिबे। आपण को निज स्वास्थ्य को नहीं डर लागी रहिबो। मात्र बंधु माने आपण निश्चित रुहंतु जे एही मासर स्वास्थ्य को नहीं कौनसी के प्रकार चिंतित होबार आवश्यकता नहीं। एही समय रे आपणकर स्वास्थ्य तो उत्तम रहिबो। मात्र सूर्य जेहेतु द्वादश भाव में रहिबे आपण निजे निजे निजाकु डराइबे। निजे निजे भय आपणक मन रे जागृत हब। किछि नथिले मध्य आपणको एपरि लागिबो जे हुए तो मोर स्वास्थ्य खराब हो जाई पारे। मात्र बंधु माने एई नै आपण चिंतित रुहंतु नाही। एई मासटी रे आपणकर स्वास्थ्य निश्चित भाव में भल रहिबो। बंधु माने एपि जानि नबा आपण शिक्षा विषय रे विद्यार्थी मानक विषय रे। बंधु माने आपणक कुंडली रे पंचम भाव रे रहिचंती शिक्षार भाव एवं पंचम भाव रे अछंती अधिपति होउछंती मंगल जे कि निज गृह को दृष्टिगोचर करूछंती। मंगल दशम भाग रे अष्टम भाग रे रही अष्टम दृष्टि रे पंचम भाव को देखुछंती। बंधु माने दशम भाव रे मंगल उच्च स्थिति रे अछंती एवं निज राशि मेष राशि रे मध्य रहिचंती जहा कि आपण अत्यंत उत्तम फल प्रदान करिवो एवं बृहस्पति शुक्र बुध शुक्र मध्य पंचम दृष्टि भाव निक्षिप्त करुचंती जे कि आउरी अधिकपित शुभ फल प्राप्ति हेबो। एही समयटी विद्यार्थी मानक पई
କିଛି କରି ଦେଖାଇବାର ସମୟ ଅଟେ। ଆପଣ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରି ଦେଖାଇବା ସମୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିନା କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ଅଧିକ ନ ଭାବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବିନା କିଛି ଚିନ୍ତା କରି ଅଧିକ ନ ଭାବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ଟାଇମ୍ରେ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ରେ କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିପାରେ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ। ଏହି 2024 ମସିହାର ଜୁନ୍ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ କିପରି ରହିବ? ବନ୍ଧୁମାନେ, ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ହୋଇଥାନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ, ଏହା ସହିତ ପ୍ରେମର ମଧ୍ୟ ଭାବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମଙ୍ଗଳ ଯେଉଁ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ତାର ପୂର୍ବରେ ରହିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାର ପରେ ରହିଛନ୍ତି ରାହୁଦେବ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି, ଶୁକ୍ର, ବୁଧଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ। ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରକୁ ଟିକେ ମୁଡିସ୍ ଭାବରେ ବନାଇଦେବେ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ରହିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଦି ସ୍ୱଭାବର ପ୍ରଭାବ ପାଇପାରିବେ। ସେ ଅଧିକାଂଶ ମୁଡି ସ୍ୱଭାବରେ ରହିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଏସବୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ରହିବ। ମଙ୍ଗଳ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିଭାବ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ବନାଇବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବଣ୍ଡିଂ ଭଲ ରହିବ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ରହିବ। ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ରହିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଟିକେ ଜିଦି ଏବଂ ମୁଡି ସ୍ୱଭାବରେ ରହିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହିସବୁକୁ ନେଇ ଅଣଦେଖା କରିଦେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଏହି ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଜୁନ୍ 2000 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହିଥାଏ ବୈବାହିକ ଜୀବନ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଶନି ଅଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଜନ୍ମ ପତ୍ରିକା କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯଦି ଶନି ନୀଚ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀ କିଛି ପ୍ରେସର ଭିତରେ ରହିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିପାରେ। ସେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ପବ୍ଲିକ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏହି ମାସରେ 2024 ମସିହାରେ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ଆପଣ ବଣ୍ଡିଂ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏହି ସମୟରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ 15 ଜୁନ୍ ପରେ ବହୁତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟର ଯେଉଁ ସବୁ ସମୟର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେସବୁ ପ୍ରତିକାରକ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓଂ ଶ୍ରାଂ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୋଂ ସ୍ରଃ ଚନ୍ଦ୍ରସିଂହଂ ନମଃ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଗ୍ରୌଂ ଗୃହିଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏମିତି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ପାଣି ବି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓଂ ହ୍ରାଂ ହ୍ରିଂ କ୍ଳଂ ସଃ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ସକାଳେ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଜୁନ୍ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀକୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ।
पाखर आसुवा बेल आइन बटन को प्रेस करी मोर नुआ नुआ नोटिफिकेशन आपण पाखर जाई जल्दी पहुँची पार। तेबे फ्रेंड्स मोर भिडियोटी को भल लगुले कमेंट माध्यम निश्चित जनातु पुणी यही ब्लॉग पुणी आपण मानक नहीं आसपि रहिले बंधु रहिले जय जगन्नाथ। तेरे दर्शक बंधु आज भिडियोटी आपण मानक निश्चित भल लगी जदि भल लगे कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ ओम नहले जय माँ विष्णु माँ लक्ष्मी निश्चित लिखतु। तेबे बंधु रही पुणी देखा आउ गोटे भिडियो रही नमस्कार।